3 इंजीनियर एक टेढ़े मेढ़े पाइप में एक तार डालने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। एक देहाती बूढ़ा इनको 5 दिन से देख रहा था। एक दिन बुजुर्ग ने कहा, बेटा मैं आपकी मदद कर देता हूँ। इंजीनियर बोले, हम यूईटी के टॉपर्स हैं, जब हम ये काम 5 दिन में नहीं कर सके तो आप कैसे करेंगे? देहाती बोला, मौका तो दो। इंजीनियर ने कहा, लो आप भी कोशिश कर लो। देहाती ने खेतों से एक चूहा पकड़ा, उसकी दुम पर तार बांधकर पाइप में छोड़ दिया। चूहा दूसरी तरफ से निकल आया। तब इनको एहसास हुआ कि डिग्री की कोई अहमियत नहीं जब तक दिमाग ना हो। मौलवी, क्या आपको ये निकाह कबूल है? मैं, नहीं। मौलवी, वो क्यों? मैं, क्योंकि मुझे पता है मैं आज फिर ख्वाब देख रहा हूँ। क्या लड़कियां भी ये सोचती हैं? काश इस चैनल वाले का नंबर मुझे मिल जाए। कंजूस बाप, अगर मैं तुम्हें 1 रुपया दूं तो तुम क्या करोगे? बेटा, इसी वक्त खर्च कर दूंगा। बाप, वो क्यों? बेटा, इसलिए कि मेरे सो जाने के बाद तो आप वो भी जेब से निकाल लेंगे। सरदार जी, तेरी बीवी दी मौत दा सुन के बड़ा अफसोस होया। वैसे होया की सी? दोस्त, गोली लगी सी मत्थे विच। सरदार जी, रब दा शुक्र अदा कर, अख बच गई सी। एक दोस्त दूसरे दोस्त से, यार तुम अपनी बीवी से कितना प्यार करते हो, हमेशा इसका हाथ पकड़े घूमते रहते हो। दोस्त, कौन कमबख्त प्यार की वजह से हाथ पकड़ कर घूमता है? हाथ तो इसलिए पकड़ता हूँ कि अगर छोड़ दूंगा तो ये शॉपिंग करने दुकान में घुस जाएगी। तुर्किश लड़कियां देखो तो सब 6-6 फुट लंबी, और यहाँ पाकिस्तानी लड़कियां खुद 4 फुट की और जुबान 10 फुट की। बादशाह ने ऐलान किया कि बीवी से डरने वाले मर्द एक लाइन में खड़े हों और बीवी से ना डरने वाले मर्द दूसरी लाइन में। बीवी से डरने वालों की एक लंबी लाइन लग गई, जबकि बीवी से ना डरने वालों में एक ही मर्द था। बादशाह ने खुश होते हुए पूछा, तो आप अपनी बीवी से नहीं डरते? आदमी बोला, पता नहीं जनाब, मुझे तो मेरी बीवी कह रही थी कि इसी लाइन में खड़े रहना वरना टांगे तोड़ दूंगी। मियाँ बीवी खाना खा रहे थे। खाने के बाद शोर अचानक उठा और उसने अपनी प्लेट और गिलास धोकर रख दिए। बीवी गुस्से से नीली पीली होकर बोली, बस कर दिया ना बनी बना इज्जत का कबाड़ा, हम घर पर नहीं अफ्तारी की दावत में आए हैं। मास्टर साहब ने 50 साल की उम्र में शादी की। एक दिन फरमाते हैं कि जब मैं 20 साल का था तो डायरी में 30 ऐसी खूबियां लिखी थी जो मेरी बीवी में होनी चाहिए। वक्त गुजरता गया लेकिन ऐसी बीवी न मिल सकी जिसमें 30 खूबियां हों। मैंने पूछा, मास्टर साहब इसका मतलब है कि आपको 30 खूबियों वाली बीवी मिल गई है? जवाब में बोले, नहीं, मुझे हर साल एक खूबी काटनी पड़ी कि चलो ये खूबी ना भी हो तो लड़की कबूल है। काटते काटते 29 खूबियां काट दी, सिर्फ एक खूबी रह गई, औरत को। फिर जाके शादी हुई। एक सरदार दूसरे से, यार तेरी शादी हो गई? दूसरा सरदार, हाँ हो गई। पहला सरदार, अच्छा किससे? लड़की से? दूसरा सरदार, लड़के से भी होती है क्या? पहला सरदार, यार मेरी बहन की तो लड़के के साथ ही हुई थी। सरदार जी, आपने कभी किसी से प्यार किया है? सरदार जी, हाँ यार, पर वो मानती नहीं है सही तरह। सरदार, क्या कहती है? सरदार जी ने जवाब दिया, कहती है आई लव यू टू। अब ये दूसरा बंदा पता नहीं कौन है बीच में। बीवी खामन से, शुक्र है आप घर वापस आ गए। खामन, क्यों, क्या बात हुई? मैं तो बाजार गया था। बीवी, हाँ इसी बात का तो डर था मुझे। एक बंदा गुजर रहा था और जोर जोर से चिल्ला रहा था कि कोई पागल बाजार के गटर में गिर गया है। मैं समझी कि कहीं आप ही ना गिर गए हो। एक कंजूस शोहर घर से रुखसत होने लगा तो बेगम साहिबा ने बड़े हिसाब से पूछा, क्या वाकई पैसा बोलता है? शोहर ने जवाब दिया, हाँ बेगम, सुना तो यही है। बेगम बोली, तो फिर जाते हुए संगार मेज पर कुछ रकम छोड़ जाइएगा, मैं इससे बातें करके देखूंगी।
اگر تم تاج بھی رکھ دو گے سر پہ حکمرانی کا، نہیں ہوگا مگر راضی کبھی بھی دل زنانی کا۔ میں تارے توڑ کر لایا تو وہ کہنے لگی مجھ کو، یہ وہ تارے نہیں جو لایا تھا شوہر فلانی کا۔ ساس نے نئی نویلی دلہن کو سمجھاتے ہوئے کہا، دیکھو میں اس گھر کی وزیر اعظم ہوں، تمہارے سسر وزیر داخلہ ہیں، تمہارے شوہر یعنی کہ میرا بیٹا وزیر فراہمی ضروریات ہیں، تمہاری نند یعنی میری بیٹی وزیر منصوبہ بندی ہے، تم کون سا محکمہ دوگی؟ بہو نے کہا، ماں جی میں تو اپوزیشن میں رہوں گی اور آپ کی حکومت نہیں چلنے دوں گی۔ امی جا کے کچن سے چھوٹی پلیٹ لے کر آ۔ میں بولا، امی جان نہیں مل رہی، کوئی پلیٹ نہیں نظر آ رہی مجھے۔ امی گیس کا چولہا نظر آ رہا ہے؟ میں جی امی نظر آ رہا ہے۔ امی اس پر اپنا موبائل رکھ کر آگ لگا دے، پھر پلیٹ اپنے آپ نظر آ جائے گی۔ گلی میں کھڑا ہوا گدھا بہت میٹھے سروں سے بول رہا تھا۔ شوہر کو مذاق سوجا، بیگم سے بولے، سیدہ بیگم یہ کیا کہہ رہا ہے؟ بیگم نے جھٹ سے جواب دیا، آپ کے ساتھ رہتے ہوئے ابھی 3 ماہ ہی تو گزرے ہیں، یہ زبان سیکھنے میں ذرا دیر لگے گی۔ آج تک سمجھ نہیں آئی کہ اوکے کی جگہ کے اور گڈ مارننگ کی جگہ جی ایم لکھنے والے 2 سیکنڈ بچا کر کیا کرتے ہیں، اور یہ والوں نے تو ناک میں دم کر رکھا ہے، ایسا لگتا ہے کہ بھینس سے بات کر رہے ہیں۔ مستقبل میں کچھ لیجنڈز ایسے بھی ہوں گے جو اپنا میٹرک اور انٹر کا رزلٹ کارڈ دیکھیں گے تو بے اختیار ان کا حادثہ نکل جائے گا۔ جن لڑکیوں کی بڑی بڑی آنکھوں کے لوگ دیوانے ہوتے ہیں، شادی کے بعد ان کی ساس انہیں کہتی ہے، ماجدے ڈیلیاں والی ویکھ دی کنجے۔ شوہر بال کٹوا کے گھر آیا اور بیوی سے بولا، دیکھو جانو میں تم سے 10 سال چھوٹا لگتا ہوں کہ نہیں؟ فیصلہ بادی بیوی، ٹینڈ کرا لینی سی، ایسا لگتا ہے ابھی ابھی پیدا ہوئے ہو۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، لائک کیجئے ہمارا پیج این ٹی وی اردو، اور ویڈیو پسند آئے تو ضرور شیئر کیجئے۔ تھینک یو۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، لائک کیجئے ہمارا پیج این ٹی وی اردو، اور ویڈیو پسند آئے تو ضرور شیئر کیجئے۔ تھینک یو۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، لائک کیجئے ہمارا پیج این ٹی وی اردو، اور ویڈیو پسند آئے تو ضرور شیئر کیجئے۔ تھینک یو۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، لائک کیجئے ہمارا پیج این ٹی وی اردو، اور ویڈیو پسند آئے تو ضرور شیئر کیجئے۔